माने भावरे भावरे प्रभु कथा शुणिबे अभाव निश्चित भाव दूर हो ठाकुर लिखिना बड़ा सुंदर पद कौन कहले बड़ा सुंदर भावर कथा आपण मानकर ठाकुर कहते छलना न करी भावरे छलना न करी भावरे अभाव सुर रहिब दूरे अभाव सुर रहिब दूरे अभाव सुर रहिब दूरे कहले छलना न करी रुह भावरे ठाकुर बाणी आज्ञा अभाव असुर रहिब दूरे भाव जगत रे बुलिले अभाव कोठु अछि आमर तो कोदिन अभाव देखा गला भाव जगत रे प्रभु कमिला ऊपर पड़ जाउछ अभाव असुर रहिब दूरे ठाकुर बाणी केते सत्यता देखो छलना न करी कहा संगे के छलना करिवो छलना न करी रह भावरे टिके रह हेले आमरा एबे कଳି जुग भीतर मुख्य खाली छलना कपट चली इति कपट लोक आउ भगवान ये ठाकुर को माया में विचार ये किसी दिन पूर्व गोटे कटक रु आज्ञा स्टेशन रु गोटे ट्रेन आज्ञा आपण मानकर कलिकता जाउथा आउ कलिकता जते बळे जाउथाई से ट्रेन में अनेक यात्री बसी थांदे गाड़ी आज्ञा आपण मानकर 10 मिनिट आगे गाड़ी रहिला केही टिके मालो पेपर वाला से पेपर जाचिला केही गोटे पेपर केडले गाड़ी जेंती गोडीला स्टेशन गोटे लोक बसी थिला विंडो कोडे डाक पकेला पेपर वाला को प्लेटफॉर्म ए पेपर वाला जीवन को पेपर दौड़ी के आसी पेपर खंडे दला ये 5 टका नोट नहीं बढ़े दला जेल के बड़े देला एही समय भीतर जा पेपरटा पाखरे गोटे लोक बसला कहला भाई गाड़ी 10 मिनिट रहिला पेपर वाला से तुमको पेपर छाछिला तमे पेपर किनिलो नहीं ए गाड़ी गड़ीला बेला को तमे पेपर किनु छ ना भाई तमे बुझी परिबो ना कोन टिके बुझो ना से जो 5 टकिया नोटटा बिल्कुल चली न था दी खंड हे जाइला ताको धूप काटले गोटे जरी बाहर करी स्टिकर करी ताको पकई थे मोड़ी की ताको देई दे सी जतो बले देखि दबो गाड़ी जाई 10 किलोमीटर दूर आउ फेरी परिबो आउ एठी जदी ताको देई थान से कहिथांदा इटा टिके बदळई हे 5 टकाटा 10 मासे लागी रहिला केही न ना जा मो 5 टकाटा चली गला बो लागन देख ना भाई एड़े बड़ छलना कले ता संगे ना है तुम कौन जानछ भाई तुम बस मते ठुई के उठे छलना करे ना तुम जे कले चली तबे आउ जा पड़े बोले ए समय भीतर लोकटे कहला कहला भाई मते गोटे पेपर मगै पाइले राशि फल टिके पेपर रे बाहर टिके देलो मोर मेष राशि मो टिके देखे मेष राशि रे कोन अछि टिके मो टिके देखिबी एही समय भीतर आगे से पेपरटा को बढ़ी देला बेलो को देखिला बेलो को सेटा 6 मास तलर पेपर देखिला बेलो को आगे सेटा 6 मास तलर पेपर वाला तार भाबिची जा मो पेपरटा चली गला 5 टकाटा हे गला से किलो दारे ओजन रे आनिची पछरे सेटा रखि गाड़ी गड़ीला बेले करछ आजिरो पेपरटा गाड़ी गड़ीला बेले करछ से कहते जाओ ये मोड़ी की दे देला जेमती 5 टका से मोड़ी की पेपरटा दे देला पेपर वाला भाबिला जाओ पेपरटा चली गला 5 टकाटा हे गला हेले ये भाबुची जाओ मोर 5 टकाटा चली गला पेपरटा आजिरो हे गला हेले मान लो की ठकिला कहा सेति पई बुद्धौया ठाकुर तक बाणी लिखिले छलना न करी रुह भावरे भावर रहिले कौन हब अभाव असुर रहिब दूरे बोल आनंदे बोल गोटे गोटे बाणी रो मर्म गोटे गोटे रातिर प्रवचन आइ अभाव कोन रहिब भावर रहिले महापुरुष अक्षत्र यज्ञर नाम विभु विभूति पछत लिखिथिले कहले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके माति पे नाम प्रेम रे लोके
ପ୍ରେମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ଲେଖିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ସମୟ ଆସିବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମାଲୋ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାମ ପ୍ରେମରେ ମାତିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ନା? ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ସତ୍ୟ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏ ରାଉରକେଲା ମାଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ରହିବେ ଭକତ ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତ ରହିବେ ଅତି ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଭକତ ରହିବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ଭଗତ ରହିବେ ଉପତ ହୋଇ ତାହାକୁ କେହି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେହି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ତାହାକୁ କେହି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଦିନେ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ବାବା ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବି ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଠି ବହୁ ସହଯୋଗ ଆମ ନୃସିଂହନାଥ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ସହଯୋଗ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପୁରୁଷ ପରା ତାଙ୍କରି ନାମଟାକୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ହେଇଥିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ। କେବଳ ଯେ ମାଲ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେ ପୋଷା ତା ନୁହେଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ମା ପୋଷ୍ୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମରୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହୁଏତ କୃପା। ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁର ଆମ ଜୀବନ ବସ୍ତୁ ସମୟର ସଂକେତ ବୁଢ଼ାବାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା ଶେଷକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ମାଗିବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଅନେକ ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜାଣିଲେଣି ଦିବାକର ବାବା ଶେଷକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ଆଜି ମାଗିବା କିନ୍ତୁ ମାଗିବାଟା କଣ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ କଣ ମାଗିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବା।